What are you doing right now? Unsa imong gibuhat karon? What are you doing right now? Unsa imong gibuhat karon? What did you eat for breakfast? Unsa imong gikaon sa pamhahaw? What did you eat for breakfast? Unsa imong gikaon sa pamhahaw? What will you do tomorrow? Unsa imong buhaton ugma? What will you do tomorrow? Unsa imong buhaton ugma? What is your favorite book? Unsa ang imong paborito nga libro? What is your favorite book? Unsa ang imong paborito nga libro? What time do you usually wake up? Unsang oras sa kakasagaran mo mata? What time do you usually wake up? Unsang oras sa kakasagaran mo mata? What kind of music do you like? Unsang klase sa kanta ang imong ganahan? What kind of music do you like? Unsang klase sa kanta ang imong ganahan? What made you smile today? Unsa ang nakapalipay nimo karong adlaw? What made you smile today? Unsa ang nakapalipay nimo karong adlaw? What are your plans for the weekend? Unsa ang imong mga plano para sa hinapos sa semana? What are your plans for the weekend? Unsa ang imong mga plano para sa hinapos sa semana? What did you learn in school today? Unsa ang imong nakatunan sa eskwelahan karong adlaw? What did you learn in school today? Unsa ang imong nakatunan sa eskwelahan karong adlaw? What would you do if you won the lottery? Unsa may imong buhaton kon makadaog ka sa loto? What would you do if you won the lottery? Unsa may imong buhaton kon makadaog ka sa loto? What is the best movie you've ever seen? Unsa ang pinakamayong salida nga imong natan-awan sukad? What is the best movie you've ever seen? Unsa ang pinakamayong salida nga imong natan-awan sukad? What do you want to be when you grow up? Unsa may gusto nimong maimo inigdako nimo? What do you want to be when you grow up? Unsa may gusto nimong maimo inigdako nimo? What is your favorite season and why? Unsa ang imong paborito nga season ug ngano? What is your favorite season and why? Unsa ang imong paborito nga season ug ngano? What are your hobbies? Unsa may imong mga kalingawan? What are your hobbies? Unsa may imong mga kalingawan? What caused that noise? Unsa may hinungdan sa maong kasaba? What caused that noise? Unsa may hinungdan sa maong kasaba? What do you usually have for dinner? Unsa ang kasagaron nimo nga ginapanihapon? What do you usually have for dinner? Unsa ang kasagaron nimo nga ginapanihapon? What should I bring to the party? Unsa may akong dadon sa party? What should I bring to the party? Unsa may akong dadon sa party? What does this word mean? Unsa may buot ipasabat ani nga fulong? What does this word mean? Unsa may buot ipasabat ani nga fulong? What is the capital of your country? Unsa ang kapital sa imong nasod? What is the capital of your country? Unsa ang kapital sa imong nasod? What are you afraid of? Unsa may imong gikahadlokan? What are you afraid of? Unsa may imong gikahadlokan? What helped you through a hard time? Unsa ang nakatabang nimo sa usa ka lisod nga panahon? What helped you through a hard time? Unsa ang nakatabang nimo sa usa ka lisod nga panahon? What are the rules for this game? Unsa ang mga sulondan para sa ing-ani nga dula? What are the rules for this game? Unsa ang mga sulondan para sa ing-ani nga dula? What did you buy at the store? Unsa imong gipalit sa tindahan? What did you buy at the store? Unsa imong gipalit sa tindahan? What is the fastest way to get there? Unsa ang pinakapaspas nga paagi aron makaadto didto? What is the fastest way to get there? Unsa ang pinakapaspas nga paagi aron makaadto didto? What makes you angry? Unsa may nakapasek ko nimo? What makes you angry? Unsa may nakapasek ko nimo?
What makes you laugh? Unsa may nakapakatawa nimo? What makes you laugh? Unsa may nakapakatawa nimo?